निजे जी भोकरे रुहे एवं अन्य को खुआए से हेला चाषी आउ निजे जी 12 मास धरी शीत नहीं काकर वर्षा सबु सही जी अन्य को फसल उत्पादन करी खुआए सीए हेला चाषी निजे जी पखाल खाए बासी एवं अन्य को सजत खाद्य दे अन्य को जी हसाए आ खुशी दिए सी है चाषी एमती एक चाषी पाखु आम आसीचु जी कांकरा भूमि रे देखंतु जी कांकरा भूमि रे एपटे देखिदेबे व्यू देखंतु कांकरा भूमि एठी एठी से बिलो करी एते बढ़िया रे सुना फळैछंती सबुजिमा देवी लागि जाइछंती तांको बिलो रे तो को पद्धति रे कोन केमती से एटा सबु उत्पादन कर फसल उगई एटा चाष कर आम मैंने मुखर शुणा मु अशोक मु उमाशंकर सबुज दुनिया लिमिटेड फिरिंगिया ब्लॉक ऑफिस रु आसी आमे माने आज यही चाषी आज्ञा पाख आसचु आगे आम चाषी आज्ञा परिचय मागिबा तांको नाम पचारिबा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा आपनको नाम टिके कहंतु सर युधिष्ठिर साहू सर आपनको ग्राम मुक्तमुंडा ग्राम आपणकर पंचायत लुईसिंग ग्राम पंचायत आ ब्लॉक फिरिंगिया ब्लॉक जिला कंधमाल सर ठीक अच्छे सर ये देखो कांकरा भूमि रे आपण सुना फलैछंती माने सुना तो उगुची आमर सुना उत्पादन होउची देखंतु आपणकर धान एटी देखंतु से 11-12टा केंडा दे सारलानी पिलो 11-12टा दे सारलानी देखंतु आज्ञा केते बढ़िया कांकरा भूमि किंतु कला कला सबुज सबुज दिशुची देखिए चारिआडे देखंतु केते बढ़िया हेइची तो सर आपण को मु पचारिबे को चाहूची एही कांकरा जमी रे आपण कोन प्रयोग कले केउ पद्धति रे चाष कले आ काई के टाइम ते हेइची आज्ञा मु ए सारटा को प्रयोग करे केमिति जानता दिशुची ओहो ठीक अछि सर एटा होची उमाशंकर ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन देखे दियंतु ठीक है कैमराटा फ्रंट कैमरा करा जायछि सेथि निमते एमती आसीछि आपण माने तो आमे देखै देबो एटा तापरे आ कोन देइछंती सर आज्ञा किछि आउ नै बोतल 3टा ओ बोतल 3टा देइछंती कोठी कोठी मिसै खतर मिसै ओ खतर मिसै की देइछंती ठीक अछि आज्ञा बढ़िया भाबरे आपण देइछंती आ सारो देइछंती सारो जोटा केमिकल डीएपी ग्रोमर केमिकल देइ नै आज्ञा केमिकल देइ ना हो केमिकल देइ ना केवल जैविक देइछंती हां बढ़िया कथा सर हेले एई वर्ष एई समय रे आपण की सार देइथिले एवं आपणकर धान चाष आपण धान गछ गुडी केमिति हेतिला टिके कहिबे सर गला वर्ष त या कम हेतिला ए वर्ष काली बिलोटा टिके अलगा दिसुची अलगा दिसुची माने सर भलो ना खराब दिसुची ना आज्ञा भलो दिसुची अलगा वर्ष केते देइथिले आपण खर्च केते हेतिला गला वर्ष आज्ञा 7 किलो देइथिले आज्ञा हां 10 बस्ता धान आयो हेला आज्ञा 10 बस्ता हेले एमती हेतिला आपणकर धान गछ गुडी को ना आज्ञा टिके कम हेतिला हेले आपण कोन आशा करछंती एई वर्ष केमती होबो जदी एमती पानी पाग रुहे एमती गछर ग्रोथ हुए आ जदी किछि हमर गाय गरु न खांती ताहले केमिति होबो बोली आपण आशा करछंती आज्ञा हमर धान टिके आउरे आयो होबो बोली आशा रहिছে आज्ञा 10 बस्ता हेतिले ए वर्ष केते बस्ता होबो बोली भाबुछंती आउ 10 बस्ता केते आज्ञा 20 बस्ता केते बाहरिबो आज्ञा केते होबो आज्ञा मु हेले कहि पारो ठीक अछि माने 10 बस्ता रो अधिक होबो बोली भाबुछंती तो हां आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा कहते 10 बस्ता रु अधिक हम बोली से केते आकलन करि पारि नाहंती किंतु सबुजिमा देवी देखंतु तांकु केते बढ़िया रे पूरा सहाय होइछंती तांको अवतीर्ण होइछंती से स्वर्ग रु आसी पूरा पृथ्वी रे कांकरा माटी रे भी अवतीर्ण होइछंती सर हेले आपण ए वर्ष रोग पोक भी सब हमर ठीक अछि गला वर्ष एमती हेइथिला ना आज्ञा गला वर्ष टिके रोग भी हे गला आज्ञा ए वर्ष रोग धरि नै आज्ञा रोग धरि नै ठीक अछि आज्ञा आज्ञा कोनछती गला वर्ष रोग भी हेइथिला आ गछ केमती हेइथिला एमती कला सबुज दिसथिला ना पूरा एमती टिके ये हमर हळदिया दिसथिला ना आज्ञा टिके धला हेइथिला गला वर्ष ओ धळा हेइथिला सर ठीक सर एटा किए न कहि कि आपण निज मुहर को कहउछंती सर एटा सत्य कथा तो हां आज्ञा सत्य हो अन्य माने जदी पचारिबे आपण को ताहेले एटा सत्य ना मिछ कहि परिबे आपण ना आज्ञा मु तो सत्य कहबे हो ठीक अछि ताहेले सुनंतु सर आपण देले आपण सिना जानिले आउ जिणिले अन्य मान को केमती जणैबे कि एमती जैव जैविक माध्यम रे चाष करंतु बोली आपणकर साई पडिसा जणैबा ना आज्ञा कोन बोली कहिबे खतरे मिसेबा को कहबा आज्ञा तापर जमी रे देबा पई कहबा ठीक अछि आज्ञा हेले आसंता वर्ष आपण एई हमर जैविक खाद्य जीवन खाद्य ए हमर सारो देबे ना अलगाटा देबे भाबुछंती ना आज्ञा एई सारो का देबो एक सारो देबे ए वर्ष केतेटा बिल रे देइछंती ना आज्ञा ता गुटे बिल रे का ट्रायल करिछि आज्ञा तापर आ दुईटा बिल रहि जाय छै ओ सेठी भी देबे आसंता वर्ष जदी एमिति होबो एमिति हुए तो आसंता वर्ष केतेटा बिल रे देबे बोली आपण भाबिछंती आज्ञा ई वर्ष जदीटा गुटे बिल बोलो हेले तो आ गला आइला वर्ष को 4टा बिल रे सब दे देबे 4टा बिल रे देबे हेले लोक मान को भी कहबे कोन कहबे हां आज्ञा
ହଁ ସାର ଲୋକମାନେ ଦେବା ପାଇଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ ଦେଇଛ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଖତରେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଓହ ଜୈବିକ ହଁ। ସାର ଖତରେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ହଉଛି ହଁ। ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମତେ। ଆମକୁ ବି କୁହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୋ ଏ ବର୍ଷ ଦବି ଯାଉଛି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବର୍ଷ ବେଶୀ ଦବୁଥିଲା ନା ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଏତିକି ଦବୁନଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେଶୀ ଦବୁଛି। ହଁ ହେଲେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି ଟାଣ ଟାଣ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଟାଣ ଟାଣ ହଁ ହଉଥିଲା ସେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଠିକ ଟାଣ ଟାଣ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ମାଟି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ସେଠି ଦବି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଏପଟେ ଅଛୁ ସେଠି ଗଲେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଗଲା ପରି ଯାଉଛି ତ ପାଣି ପଶି ହଁ ଯାଉଛି। ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବି ଏଇ ଜୈବିକ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଦେଲେ ମାଟି ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ଏଇଟା ଉର୍ବର କରେ ଏଇଟା ଆମର ମାଟିକୁ ନାଇଁ କି ଏଠି ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି ହଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର କେମିକାଲ ମାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଳକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ ଜୈବିକ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ତମ କରେ ମାଟି ପାଇଁ ଭଲ ଜଳ ପାଇଁ ଭଲ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଭଲ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୈବିକ ଏଇଟା ସାର ସାର୍ ହଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମ ଉମାଶଙ୍କର ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମ ଉମାଶଙ୍କର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଦେଖିବାକୁ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଏମିତି ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଫଳ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି ଆଉ ସେ ହସ ହିଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବ ହଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଖୁସି ତ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଓକେ ସାର୍ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହାର ଆଉ କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ମୁଖରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି କୌଣସି ଆମର ଭୂମିକା ନାହିଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ବୋଲି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଉମାଶଙ୍କର ଟିମ୍ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ହେଇ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।